Assalamu alaikum friend, I'm Mohammad Umair Khan and welcome to the Ocean of Knowledge YouTube channel. दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तुर्की का वीज़ा डील नहीं करते, हम जस्ट आपको तरीक़ाकार समझाएंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो आपने लगानी है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो वीडियो को सबसे पहले कंप्लीट वॉच करें। उसके बाद हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपने इस नंबर पे हमसे व्हाट्सअप के थ्रू राबिता करना है। वॉइस मैसेज करें और हमें बताएं कि मतलब हमें तुर्की के डॉक्यूमेंट्स प्रिफेयर करने हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको जो वॉइस का रिप्लाई है वो देंगे, लेकिन आप लोगों ने अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से है, आपको पता होगा। अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों की वीज़ा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आप लोगों के और कौन से डॉक्यूमेंट हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहरीन के बारे में बताया, इसके अलावा जापान के बारे में, यूएई, मुख्तलिफ़ कंट्री यहाँ पे आप आकर यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो है तुर्की के हवाले से। अगर आप लोग पाकिस्तान में रह रहे तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तुर्की का जो वीज़ा है वो खुद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका स्टिकर वीज़ा होता है और ये डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ है तो फिर आप तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। जो एजेंट लोगों को आप 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख को इतने पैसे देते हो तो उससे आप बच सकते हो, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तब, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें हम एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वीज़ा इशू किया जाए, ठीक है। तो ये हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो, ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो ये हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप अनातोलिया ऑफिस खुद जाओगे, वहाँ से वो आपके लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो मुश्किल नहीं है। इसके बाद आप लोगों के पास 2 रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए और ये इसकी साइज़ है, आप देख सकते हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो आप ये थोड़ा रीड करते रहें। उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म, ये एक इंटरव्यू का फॉर्म होता है, उसमें क्वेश्चनियर सिस्टम होता है, क्वेश्चन लिखी हुई आपने उसका जवाब देना होता है। लेकिन याद रखिए कि मेरे ख्याल में कि फीके वालों के लिए ऑप्शनल है। इसके अलावा जो और सुबह के लोग हैं वो इसके लिए फिर ये इंटरव्यू फॉर्म वो वहाँ पे फिल करेंगे अनातोला ऑफिस में, ठीक है। तो आपको बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी, आप अगर रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास हो, ऑलरेडी अगर ओल्ड पासपोर्ट है वो भी आपके साथ हो। इसके अलावा 6 मंथ उसकी वैलिडिटी कम से कम हो, आपके पासपोर्ट में 6 मंथ का टाइम हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास हो पासपोर्ट फोटोकॉपी। तो आप लोगों के पास अगर ओरिजिनल पासपोर्ट है या आप लोगों के पास ओल्ड वाले पासपोर्ट है, इन सारों की फोटोकॉपी भी आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस याद रखें कि ये कम से कम आपकी 30,000 यूरो कवर करते हो या $50,000, ओके। तो इसमें अगर आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जस्ट टू वीज़ा के लिए वो भी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, या आप कोई भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ये हासिल कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। उसके बाद फ्लैट रिजर्वेशन अगर आप लोग करना चाहते हो, फ्लैट रिजर्वेशन में जस्ट रिजर्वेशन होता है, टिकट बुकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप हमसे राबिता कर सकते हैं, हम आपके लिए फ्लैट रिजर्वेशन तैयार कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी आप होटल रिजर्वेशन, होटल बुकिंग जिसको कहते हैं वो हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं। आप हमसे राबिता करोगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद वो FRC RMRC, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आप लोगों ने FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करना होगा। ये हम भी आपको तैयार करके नादरा से अप्रूव करके आपको दे सकते हैं। इसकी अपनी चार्जेस होती है, ठीक है।
تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ MRC جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ لوگ شادی شدہ ہو تو آپ نے اپنی یونین کونسل یا نادرہ میں جا کر وہاں سے یہ خود تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ یہ آپ کا اپنا بینک سٹیٹمنٹ ہو، اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہو تو بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، 3 مہینے کا کم سے کم ہو، ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی آپ لوگوں نے اپنے بینک سے لینا ہے، جو کہ وہ فری آف کاسٹ آپ کو دیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں نے وہاں سے اپنے قریبی بینک میں جا کر وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے جب بھی آپ ویزا اپلائی کرنا چاہو تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے اپنا بینک سٹیٹمنٹ نکلوانا ہے، کیونکہ یہ 7 ڈیز سے اولڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کم سے کم 4 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ وہ بیلنس ہو تو اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، ٹورسٹ ویزا کے لیے۔ اس کے بعد یہ 2 چیزیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کام کرتے ہو، امپلائی ہو، تو آپ اس کیٹیگریز میں آؤ گے جس کو سیلری پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو یہ کیٹیگریز آپ فالو کر سکتے ہو، یہ دونوں میں آپ لوگوں نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اب فار ایگزامپل آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ لوگوں کے پاس 3 منتھ سیلری سلپ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس سیلری سلپ نہیں ہے اور آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہو تو یہ سیلری سلپ ہم آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، آپ نے اسی شخص سے پھر مہر وغیرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کام ہے، ہم آپ کے لیے جسٹ یہ سیلری سلپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیلری سرٹیفکیٹس mentioning job title, salary, duration of the employment on a company letterhead. تو یہ ایک امپلائمنٹ لیٹر ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو یہ لیٹر بھی ہم آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو آپ لوگوں نے اسی کمپنی سے لیٹر ہیڈ منگوانا ہوگا، ہم اسی لیٹر ہیڈ پہ آپ کا یہ لیٹر تیار کر کے آپ نے خود اسی کمپنی سے پھر اٹیسٹ کرنا ہوگا، یا جو دستخط ہے، سگنیچر، اس کے علاوہ اسٹیمپ وغیرہ سب کچھ وہ کمپنی لگائیں گی۔ جسٹ ہم آپ کی یہی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے سیلری سلپ تیار کر سکتے ہیں 3 منتھ کے لیے، آپ نے اپنی کمپنی سے خود اسٹیمپ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے خود کمپنی سے کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ آپ کرتے ہو اور اوپر آپ کو بتایا تو آپ آفس جا کر اناتولیا کا جو آفس ہے وہاں سے خود ویزا اپلائی کر سکتے ہو۔ ابھی بتاؤں گا کتنا چارجز آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کا اپنا بزنس ہے تو آپ لوگوں کو BR سرٹیفکیٹ، NTN، اس کے علاوہ انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ، پلس بزنس رجسٹریشن ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک چاہیے، BR کا یا NTN کا یا انکم ٹیکس سرٹیفکیٹس، ٹھیک ہے، ان میں کوئی ایک ہو۔ اور اس کے بعد بزنس رجسٹریشن ڈاکومنٹس، آپ کیا بزنس کر رہے ہو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی آپ نے پرووائڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور ڈاکومنٹس میں یہاں پہ رہ گیا ہے مجھ سے تو وہ آپ خود وہاں پہ لگا کے مطلب ویزا کے اندر لگا کے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کووڈ ویکسین سرٹیفکیٹس ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد یہ اس کی فیس لکھی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس میں اناتولیا آفس کی سروس چارجز شامل نہیں ہے، یہ ٹورسٹ سنگل انٹری ویزا ہے اور اس کی فیس اس ٹائم پہ یہی ہے اور بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہے، تو وہ 12,000 روپے ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سنگل انٹری کا ہوتا ہے، سنگل انٹری یا 1 ویک کا ملے گا یا 2 ویک کا یا 3 ویک کا یا 4 ویک کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ترکی کا ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملٹیپل انٹری میرے خیال میں پاکستان کو وہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، جس سنگل انٹری دے رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں اناتولیا فیس شامل نہیں، تقریباً 10-11,000 روپے اناتولیا کی بھی فیس ہے، تو تقریباً جو ترکی کی ویزا فیس ہے وہ 22,000 سے لے کر 23,000 کے درمیان ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ سارے ڈاکومنٹس ہم سے تیار کرنا چاہتے ہو جو کہ اوپر آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، جو کمپلیٹ پرائز رہے گا وتھ FRC۔ اگر آپ لوگ FRC ہم سے تیار کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا لاسٹ 3 سیلری سلپ، اس کے بعد وہ آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے مطلب وہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ FRC تیار کرنا چاہتے ہو، ہوٹل بکنگ، فلیٹ ریزرویشن، اس کے علاوہ یہ ویزا انٹرویو فارم تو وہاں پہ آپ فل کرو گے، اس کے بعد ویزا ریکویسٹ لیٹر، تو یہ کچھ انفارمیشن ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو ہماری فیس 6,000 ہے۔ اگر آپ کو انشورنس بھی چاہیے تو انشورنس 3-4 ہزار میں انشورنس آپ کو ملے گا، تو تقریباً آپ کی ڈاکومنٹس تیار کرنے میں 10,000 روپے اس کے اوپر خرچ آئے گا، یاد رکھیے ود انشورنس کے ساتھ 22,000 روپے آپ لوگوں نے وہاں پہ اناتولیا آفس میں جمع کرنا ہوگا، 22 یا 23,000 کے درمیان ہوگا، تو ٹوٹل آپ لوگوں کا خرچہ میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل 33,000 روپے سے لے کر 35,000 کے درمیان آپ کا ٹوٹل خرچ آئے گا، ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پیمنٹ تو
आपको वापस नहीं मिलेगी, नॉन रिफंडेबल होती। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी कंट्री का जो वीज़ा सिस्टम होता है, इमिग्रेशन सिस्टम होता है, अगर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता, वो आपको पेमेंट वापस नहीं करते, ठीक है। और हमारी सर्विस फीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो करते हैं, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीक़ाकार है। अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा इस तरीके से, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद तैयार करिए, आप खुद अप्लाई करें, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको पता है 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस तरह पैसे देकर आप तुर्की का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोगों को जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बताना चाहता हूँ कि ये जो मिनिमम टाइम लेता है 2 वीक लेता है, कभी कभार 4 वीक तक टाइम चला जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखें कि नीचे अगर यहाँ पे जो तुर्किश एम्बेसी है ना, मेरे ख्याल में वो आपसे एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर सारी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो कंसुलेट होते हैं ना, जिस तरह पेशावर में अनातोलिया है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में, हर सिटी में होता है, ठीक है। तो वो चार्जेस ज़्यादा लेती है, मैंने आपको बताया 22,000 23,000 लेंगी, ठीक है। लेकिन इसके थ्रू आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो अपनी नज़दीक शहर में जाकर, ठीक है। तो ये उसकी एड्रेस लिखी कराची में, ये इस्लामाबाद में एक कराची, और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप लोगों को हमारी सर्विस चाहिए, ऑलरेडी आपको बताया है, ये ऊपर जितनी भी सर्विस है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए ऑलमोस्ट जिसमें हम तैयार कर सकते हैं वो हम आपके लिए तैयार कर सकते हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।